Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lugatil arabiyyah li ghairi natikina biha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aglikul kutuba indana al-iktibaru al-an fi kulli wahda anil mufradat. Sa inyong mga aklat ninyo at mayroon tayong pagsasanay sa bawat chapter patungkol sa mga vocabulary. Before we enter the lesson 11, inshallah. What is akhun? A brother, yes. What is ukhtun? Sister. What is arba'atun? Four. What is ana? I, ako. Meaning, pag sinabing ana, ito ay pambabae at panlalaki. Even na in past tense, in present tense. Okay? Hindi ko sinabing amrun, present tense, past tense. Okay? What is anta? You. Ito, hindi na iba yung anti, no? Ang babaeng you o ikaw ay anti. Anta is lalaki to. Anta. Anta kadam. Sabi nga ng anak ko, anong ibig sabihin ng anta kadam? Sinungaling mo. Sabi niya, hindi, sinungaling ka. Sabi ko, sinungaling mo. Anta kadam. Meaning, anta lalaki yung pagbabae, anti. Okay? So, what is aina? Where? Saan? Okay, nagtatanong din siya, no? They say, aina, saan? What is Itznan? Tatandaan nyo, baka someday, baligtad dito, kayong nag-a-Arabic. No, kasi hindi ko ginawa muna ngayon dahil gusto ko muna talagang makabisado nyo. Para pag sinabi kong, ito Tagalog, kayo naman mag-Arabic, inshallah di kayo mahirapan. What is ismun? Name. Pangalan. Bikhair. Fine. Okay, bikain, mabuti. Salatatun. 3. Titignan nyo yung third, fourth, or 3, mga number, masculine, feminine. Pag may ta, marbuta, feminine. Pag tumigil kayo, salatatun, salata. Okay? Jinsiyatun. Nasa chapter 1 tayo. Sinasariwa ko yung chapter 1 mga vocabulary. Jinsiyatun. Mama, jinsiyatu kanta? Jinsiyatun. Nationalidad. Kung Pilipino ka, kung ano ang mayroon kang lahi. Okay? What is kamsatun? Kamsatun. 5. What is sadikun? Friend. Lalaki, pag walang tamarbuta, lalaki, kaibigan, ha? Okay. Student. Lalaki, talibun. Sabi ko na, talibun is student, story. Tabibatun. Doktor. May tabibatun, tabiba, may tamarbuta, meaning babae yun, ha? Anti-tabiba. Or tabibatun, ikaw ay doktor. Pag lalaki, anta-tabibun. Okay? Pag tatanong ka, hal tabibun anta or hal tabibun atabibun anta or hal anta tabibun. Okay? Tatanong yon. Pag walang hal, affirmation doctor siya. What is ka? Al-mukatab. Meaning second person, ka. This is a damir, pronoun. Anong katumbas ng ka? You. This ay either majrur
Kasra consider or mansub consider because this is a mga attached pronoun. Ka. Meaning ka. Ikaw. Lalaki yung pagbabae. Ki. Okay? Pwede ko sabihin sa iyo assalamu alayka. Ano ibig sabihin ng assalamu alayka? Sumayong kapayapaan. Pagbabae, assalamu alayki. Sabihin niya sa iyo, babae ka rin, wa alaykis salam. Narinig niyo na ba ganyan salam? Kahit ginagawa ng iba yan. Kaya baka gulat ka, salamu alayka, wa alaykas salam. Okay, meaning kayong dalawa lang. Hindi nyo na sinalam yung mga anghel. Wala na kayong pakialam doon sa mga anghel na nagsusulat, naging makasarili ang salam ninyo. Kaya makikita nyo, karami nagsasalam, salamu alaykum eh. Bakit ba? Isa ka lang. No, ang dami mong anghel eh. Actually, 5 ang anghel mo eh. Isa sa likod, isa sa harap, sa kanan, nagsusulat kaliwa, at saka yung isang bumubulong. So, meaning sinasalam mo rin yung mga yon, O malay mo, may jin pang mga nandiyan sa tabi mo mga Muslim. O diba, hindi nyo nakikita, hindi natin alam. Kaya, preferable lang assalamu alaikum kahit isa lang ang sinasalam natin. But walang pagbabawal ang assalamu alayka, wa alaykas salam, assalamu alayki, wa alaykis salam. Kung babae lalaki, walang problema yan. Okay? What is kayfa haluk? Dito ka tumingin, brother. Wala nga lang dyan. Kayfa haluk? How are you? Anong ibig sabihin ng how are you? Kumusta ka? Kumusta ka? Okay? What is ma? This is a istifham. What? Maraming klase ang ma. Okay? This is a istifham. At saka wow, meron tayong wow. Isa pa lang atfun. Meaning conjunction. Parang tsaka aw, atfun din. Arfu atfin ng mga yan. Conjunction ng mga yan. Aw and wa. Isa pa lang ang wa natin. Marami rin ng wa. Okay, mudarrisun. Mudarrisun. Darrasa yudarrisu, mudarrisun. Teacher. Okay. Ano pang teacher lalaki? Ustadun. Yes, ustad. Hindi pang isa. Mu'al. Yes, mu'allimun or mu'allim. So, lalaki yan. Pag may T, kamarbuta, feminine na yun. Okay, ma'as-salama. 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 Hindi masalam, masalam. Ma'as-salam. Ma'as-salama. What is ma'as-salama, Tirmidhi? Pag nag-usap kayo, tapos na kayo. Sabihin, ma'as-salama. Goodbye. Okay, paalam. Goodbye, brother. Okay, paalam. Min. From. Nanggaling, nagmula, or mula. Okay. Muhandisatun. Engineer. Naam? Yes. Hada. This. Panlalaki, What is the feminine? Hadi. Ito, Ito. Okay? Ano to? Demonstrative ba to? Demonstrative pronoun. They are always definite, Okay. What is huwa? Siya, yung babahing siya. Hiya. Very good. Wahidun. One. Wahidun. One, Wahidun. Faida nufika pisuri napkatu wahida. Kapag-iipan ng isang beses ang tambuli, wahida. Meaning, one. Wahida, wahidatun yun, feminine. Wahidun is the masculine. Okay. What is ya mutakallim? This is ya mutakallim. They call this also ya unisba. Paakong ya. What is this? Meaning. Me or I. Me, mine, me or mine. My family, like that, My family, mine, or my. Me. That is a ya unisba, ya na pa ako, or ya mutakallim. Meaning yung mismong nagsasalita. Ako, O lapis ko to. Kalami. Okay? Hada kalami. This is my friend. That is a yaun mutakallim, or ya unisba. Adanul fajri. Calling for dawn prayer. Yes, dawn fajr call to prayer or calling for dawn prayer. Okay, very good. Usratun.
Family. What is the plural? Para matandaan yung plural niya. Usratun. Family. Usarun. Usratun. Usarun. Usarun. Wala pa yata tayo dito eh. Wala pa, no? Yung may ano natin, plural, yung picture. No. Suwarun. Oh, wala pa tayo doon. Okay. Sorry. Huwag muna tayo babalat sa wala. Kala ko yun ang mayroong plural. Okay, picture pala. Ila. Tu. Sa. Auladun. Yes, pwedeng boys, but children, pwede rin, no? Boys, wala dun, no? Okay. Ibnun. Son. Anak na lalaki. Paano mo sasabihin ito ang kanyang anak na lalaki? This is his son. This is his son. Hada? Hada ibnun. Yes, hadabnuhu. Hadabnuhu. This is his son. Hadabnuhu. This is his daughter. This is his daughter. Hada ay hadihi bintu. Yes, hadihi bintuhu. This is his daughter. Okay? Alhamdulillah. What is ibnatun? Daughter, yes. Okay, very good. Tis'atun. Tis'atun. 9. Very good. What is yatawadda'a? Yatawaddahu. No, yatawadda'a. Translate lang. Yatawadda'a. Yatawaddahu make wudu. Making wudu. Naggagawa. Pag tapos na, what is the root of yatawadda'a? Tawadda'a. Tawadda'a. Yatawadda'u. Sorry. Yatawadda'u. Yatawadda'u. Tawadda'a, yatawadda'u. Tawadda'a meaning tapos na. Nagwudu na siya. Present tense, yatawadda'u. Okay? Siya'y nagwuwudu. Okay? Paano mo sasabihin na Butirmidi? He making wudu in the shower room. Siya'y nagsasagawa ng wudu sa shower room. Lalaki. Pwedeng huwa yatawaddahu fil hammam. Yes, yatawadda'u fil hammam or Yatawaddahu fil hammam. yes, yatawadda'u fil hammam. Alhamdulillah. Very good. What is tamaniyatun? 8. Jaddun. Grandfather. Yes, ito ang kanyang grandfather. Hada jawaddahu. No, jaddun lang ang grandfather. Hada jadduhu. Yes, hada jadduhu. Hada jadduhu. Very good. Hada jadduhu. Jaddatun. Grandmother. Ito ang kanyang grandmother. Hadihi jaddatuhu. Yes, hadihi jaddatuhu. Very good. Hammamun. Hammamun. Mada turidu lil hammam? Ano yung hammamun? Hammamun. Shower. Shower room, ha? Shower room. Mirhadun is CR. Okay, what is rasulun? Rasulun. Messenger. What is a prophet? Nabi. Nabi yun. Magkaiba ba yun? Magkaiba kasi sa isang aya binanggit ang nabi at saka rasul. Ibig sabihin, kung binanggit pa rin sa isang aya, magkaiba ang kahulugan niyan. Okay, ano yung ibig sabihin ng rasul? Okay, para magkaroon tayo ng konting knowledge. What is the difference of nabi and rasul? Unahin natin yung rasul. Ay isang propeta na tinatanggi sa kanyang bansa. Lugar. Kapag sinabing rasul, siya ay propeta, mas mainam sabihin siya'y sugo. Kasi pag sugo ay propeta. Pero pag sinabi niyong propeta, pwedeng hindi umabot sa puntong sugo. Siya ay mensahero, meaning sugo siya. Pag sinabi sugo, lahat ng sugo, automatic propeta. Pero may mga propetang hindi sugo. Pag sinabi mong propeta, hanggang propeta lamang sila. So mas pwede rin sugo at propeta. Pero pag sinabi niyo sugo, automatic messenger sugo, propeta yan. So sila yaong Sugo.
Yes, sila yaong. Anong pagkaiba sa nabi? Yung mga nabi, hindi sila... Hindi, isugo muna tayo, sugo. Yung mga sugo, tinataboy nila sa kanilang lugar. Yes, tinataboy sa kanilang mga sariling bayan, no? Tapos, At tinatanggap sa ibang lugar. yes, at tinatanggap naman sa ibang lugar. Lahat ng sugo. Kahit sinong tingnan nyo sa kasaysayan sa mga sugo, itinaboy silang lahat sa kanilang bayan. Like for example, sino ang unang sugo? Sino, brother? Sino? Hindi ba siya tinataboy? Di ba? Siya, doon na lang mundok na lang siya, di ba? Ginawa niya na lang yung barko, di ba? Tinaboy siya pa. Sasaktan siya doon pag di pa siya umalis doon eh. Kasi ayaw siyang paniwalaan. So ginawa niya, nagduwa siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil lang gagalit na yung kanyang mga tao, pwede na siyang saktan, gusto na siya saktan, na ipalubog na. O sabi niya, makyat ka na doon, Noah, gawin mo na yung sasakyan na yan, barkong yan. Okay, siya, doon na siya ngayon, ha? Okay. Bakit hindi naman siya tinanggap ng bayan doon? Hindi naman bayan yung kanyang pinuntahan. At least tinaboy siya. Okay? Kapag bayan naman napunta niya, tatanggapin siya sa bayan. O, di ba? Si Yusuf. Kilala niyo si Yusuf? Si prophet and messenger, Yusuf. Di ba? Tinaboy din siya. Ang may pakana yung mga kapatid niya. Bakit siya nataboy doon sa kanyang bayan? At tinapon siya hanggang sa ibinenta siya na nakapulot sa balon. Di ba? Musa alayhis salam. Tinaboy ba siya? Tinaboy din siya, di ba? Dahil nakapatay siya. O, di ba? O, tinanggap sa ibang lugar. Ibrahim, tinaboy ba siya? Tinaboy, papatay, sinunog na nga siya eh. Di ba? Hindi kailangan niyang umalis talaga doon. Pero tinanggap din sa kabilang bayan. Ito yung importante. Tumatanggap sila ng bagong revelasyon. Yan ang importante. Unahin niyo yung tumatanggap sila ng bagong revelasyon at isinasabuhay. Ipinapangaral. Tandaan yun. Tumatanggap ng bagong revelasyon ng sugo, automatic propeta yan, isinasabuhay at ipinangangaral. Samantalang ang mga propeta, sabi nila, anin naman nilang nalaman nila sa sugo kung di naman pinapangaral, tulad ni Aaron. Si Aaron ba ay propeta at sugo? Propeta at sugo rin siya, di ba? Kasama ni Musa alayhis salam. Yung mga sumunod sa kanila, yung mga nangangaral, hindi si propeta Lot, sugo rin yan eh. Okay? So in this situation, yung mga sumunod sa kanila, sinabuhay lang, hindi nangaral. At hindi sila tumatanggap ng revelasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi. Sila ay hindi na tumatanggap ng revelasyon, itinutuloy lang nila yung malis na sugot propeta. Pero nangangaral sila. Paano malalaganap yung Islam kung hindi na nangaral yan? Nangangaral pa rin sila at sinasabuhay, ngunit hindi na sila tumatanggap ng bagong revelasyon. Kung di, pinagpapatuloy niya yung propeta at sugo na umalis tapos naman siya. At pagtapos, may darating bagong sugo na naman. Bagong revelasyon, ang darating, ma-abrogated yung aklat na itinuturo na yan. Okay? Ganyan ang sugo at propeta. Kaya iba ang messenger, iba ang propeta o sugo messenger. Okay? Alhamdulillah. What is Sab'atun? Sittatun? 6. Syajaratun? Syajaratun. Syajaratun. What is syajaratun? 3. Puno, Okay. What is salla? Yusalli. Yusalli tayo, present tense. He pray. Bakit you? Because salla is 4 letter. Pag 4 letter ang verb, form 2, form 3, form 4. 4 letter yan. So, kapag maglalagay kayo ng alamat, sign of present tense, not ya, you. Hindi katulad ng 3 or above 4, karaja, ya, yakrudyo. But kapag 4 letters, you. Salla, yusalli. Tawadda'a, ilang letter? Tawadda'a, 5. Di ba? Hindi pwedeng yutawadda'u, yatawadda'u. Lampas ng 4 na letra. Okay, what is the amruna of salla? Yusalli. Pautos, sabihin mo, sala ka. Magsala ka. What, Salli. Okay, salla, yusalli, mayroon siyang ya. Pag sinawa mong amrun,
Drop the ya and the yes, the ya alam mo to ya, you, and the yaun nisba. So it became salli. Hindi pwede salli, salli. Okay, pambabae yun. Kapag salli, babae yung utusan niyo doon. To salli na, salli. Okay. Now, what is picture, suratun? Picture, okay, ito yung suwarun. Remember, ang kaibaan ng chapter, kabanata sa Quran is sin, suratun. But ito, pagalit, suratun, surah. Okay? That is a picture. The plural is suwarun. Asharatun, Dawud. 10. Ammun. Uncle, father side, mother side. Father side. What is auntie? Father side pa rin. Ammatun. Ghurfatun. Room. Very good. Fi. Dalawa na yung fi natin. Translate. In and? Inside. Inside. Yes. Yung mga pauka natin, kalpa, kasama doon yung fi. Inside. Okay. Al-kalamu fil hakibati. The pen inside of the bag. Okay. Kara'a yakra'u. Kara'a yakra'u, he read. How do you say, kayfa taqul, he read Quran in the living room? Yes. Huwa yakra'ul Quran fi ghurfatil julusi. Very good. Alhamdulillah. Mashallah. Simple na kay brother ang magsalita ng Arabic. Ganyan yan. Kapag marunong na kayo mga vocabulary, tapos grammarian pa kayo, ang daling gumawa ng sentence. Dali. Ang kulang na lang, practicing. Siyempre, pag di ka nagpa-practice, kahit marunong ka sa lahat ng vocabulary, mahihirapan ka pa rin magsalita. Okay? Practice lang. Okay? Ito, pagkakabisado sa mga vocabulary, ito, ginagawa natin. Alhamdulillah. What is? Ito, mahalaga ito. Allahu Akbaru. Allahu Akbar. No, the most great. Because of Akbaru is the pattern of Af'alu. This is the meaning of this sagad dito, sagad. Allah is the most, ang pinaka-dakila. Okay, because of the pattern of Af'alu. Okay, tandaan niyo pag sinabi niyo, Allahu Akbar, ang Allah ang pinaka-dakila. Meaning walang dakila maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit mo sasabihin yun? Bakit inutos na Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil may dinadakila ang ibang mga tao. Kaya ikaw sasabihin mo, walang igit na dakila. Ang Allah ang pinakadakila. Kaya yun ang meaning kapag kailangan alam yan, parang kusyo natin sa sala. Mas epektibo ang sinasabi natin sa ating dibdib. Okay, what is Masya Allah? Ito, madalas to. Masya Allah. Masya, tatlong ano yan. File yung, dalawa yan. File yung Allah. Masya Allah. What Allah wills. Sya'a is He wills. But file nakalitaw Allah. Masya Allah. Allah, what Allah wills. Okay? What is musalla? Praying room. May yung nagsasala. Mismo nagsasala. Musalli, yes. The musalla is the place of praying room. Yung pinagsasalaan. The musalli, the one who pray. Yung mismong nagsasala. Okay? What is mi'tafun? Jacket. Muallimatun. Teacher. Babae, lalaki? Babae. Man. Sino? Nadzaratun. Salamin, yes. Salamin. Hayya bina. Let's go. Walidun. Father, walidun, walidatun. And also father, abun. And the mother is ummun. Very good. Walidun and walidatun. Yes. What is atat?
Tagalog. Muebles. Muebles. It's 9. It's 9. Kailangan kabisado nyo itong mga to. Nakakalito talaga itong mga to. It's 9. Sabat? Oh, Monday. Monday. What is Sabado? Sabat. What is Linggo? Wahid. Ha? Ahad. Oh, Ahad. Yaumul Ahad. Yes, di ba? Ahad. Oh, di ba? Tapos ng Ahad, it's 9. It's 9, ha? Okay. It's 9 is Lunes. Very good. Arada. Ilang letra yan? 4. Pag gagawin mo mudari yun, dahil 4 na letra, became, alam mo ito mudari is you, ha? Yuridu. What is arada? Arada yuridu, ha? Okay. What is Arbia? Rabiun yun. Pailo ng mga pattern ng gano'n. Rabiun, Rabiatun. Arbia. Huwebes? Wednesday. Wednesday. Huwebes is Kamis. Yaumul Kamis. Ha? Parang bilang lang yan. Kaya lang yung 1 napuntang Linggo, yung 2 napuntang Lunes. O yung Martes, 3, tulata. Ano, di ba? Okay. Ito naman, Arbia. Miyerkules. Instead na Huwebes dahil 4, Miyerkules. Kamis, bis na Biyernes, naging Huwebes. Juma yung Biyernes. Okay. What is Talajatun? What is Talajatun? Refrigerator. Kayfa taqul? Where is the refrigerator? The refrigerator is in the kitchen. Yes, aina tallajatu. Where is the freezer or ref? Aina tallajatu. Then the freezer is in the kitchen. At tallajatu. Yes, Phil? Yes, Phil Matbak. Yan, nakakapagsalita na si Yakub. Masyaallah. Okay, what is Friday? Friday, yes. Ito naman, baliktad lang. Araw lang naman to. What's Friday? Yaumul Jumu'ah or Al-Jumu'ah. Okay. Jamilatun. Beautiful. Beautiful. Kayfa taqul? This is a beautiful flat. This is a, ha? Hindi ko sila, this is a. Hada shaqqatun jamilatun. Hada Shaqqatun. Jamilatun. Very good. This is a beautiful flat, ha? Hada shaqqatun jamilatun. Very good. Hadihi. Okay, very good, ha? Mashallah. Alhamdulillah. Hadi shaqqatun. Yes, feminine, no? Hadi. Mumtaz. Okay. What is Ayyul Jamia? Area of the university. Yes, area or district, ha? Pwede rin district yun. Okay. Yung tapaddal, yung unang tapaddal na ginamit natin, ano? Tapaddal. Yung una, hindi yung take. Go ahead or enter, ha? Enter. Tapaddal. Yung pangalawa, take. Could. Okay, very good. Iba-iba yung ng tapaddal. Okay, tulata. Tapos na ba tayo dito? Tapos na. Hindi pa yata. What? Yes, tulata. Martes yung kanina. Wednesday. Ano yun? Anong Arabia? Al-Arbia. Okay. Al-Arbia'u. Al-Arbia'u. Okay, Al-Arbia. Okay. House is pag medyo magaan kayo nang magrabik. O ito, ba'do. Ano sa Tagalog ang san? Sam. Ilan, ha? Ilan. Okay, mga ilan na ganyan, ha? Alhamdulillah. I want some furniture. Uridu. Yes, uridu
Ba'da, Yes, tama na. Uridu. ba'da, Yes, ba'dal atat. Ba'dal atat. Because of mudaf ilayhi, ba'da. Okay? Alhamdulillah. Hayyul matar. Area of airport. Yes, area may al. Area Hayyul of matar, area of the airport. airport. Very good. Al-Khamis? Al-Khamisu? Yes, Al-Khamis. Al-Khamis. Al-Khamisu. Khamis, ha? يوم الخميس Kamis. Kamis, hindi kamis. خميس Kamisun, yes, Al-Kamisu. كا No, Khamisu. What's Khamisun? Yan pa, binigyan ko lang ng al. Al-Khamisu. Fifth. Kasi pag nagdudugtong ka ng nat, may al yan eh. Okay? Like for example, at-tadribul khamis. May al. At-tadribul khamis. Okay? Kamis is the Huwebes. We say kamis. Al-khamisu is fifth. The fifth. Kamsun. Laki na. Lakas mo bro, hindi ko naririnig. Ano raw? Hindi, kamsun, hindi kamisun. Kamsun. What is kamsun? خمس Yes. 5. Kamsatun. O, nakita yung different ng fifth, kamis, fa'ilun. Kamsun is 5, okay? Narinig ni brother, kamisun. T-shirt niya naman. Okay. Okay, al-khamis. Pinagtabi-tabi lang, kamisun, kamsun, al-khamis. Thursday. Thursday, yes, Thursday. Daurun. Daurun. Yes, palapag. Very good. What is rakmun? number Ramber, no? Ramber. How do you say, what is the number of your house? ما Anong numero ng bahay mo? ما رقم Yes, marak mo. What is the number of? ما رقم No. What is the number of your house? May op eh. Pag may op, alam nyo na. ما Marak mo, tama yun. رقم Pangit pag madarak mo. Ito mo, marak mo. Oh, what is your house? Marak mo baiti ka. Marak mo baiti ka. What is the number of your house? Okay? Marak mo baiti ka. What's the number of your flat? Marak mo siya katika. Marak mo siyak katika. Yung isa naman sa ano natin, hiwar, fi ayyi dauronis syakatu. In which level is the syakatu? Syakatu yan, fi ayyi dauronis syakatu. Yun ang nasa hiwar natin, okay? In which level? The flat. Okay. What is Sabbath? Sabbath. As-Sabbath. Saturday. As-sayaratun. As-sayaratu. Or sayaratun. Car. Okay. Rag or carpet. Pag magaan, binibigay ko sa inyo Arabic. Meaning, kabisado nyo na yun. Kaya, mas mainam pa Arabic ko sa inyo. Okay? Alhamdulillah. Sakhanun. oven Oh. What is oven? Purnun. Sakhanun. Mada turidu lil hammam? Uridu. Ha? Yes. Sa iter, ha? Okay. What is sarirun? Bed. Yes, bed. Sakana, yes, kuno. Mudar yun tayo. Hilib. Hilib, ha? Hilib. Sakana, yes, kuno. What's amrun? Sakana, yes, kuno. Ain kalima, damma, yes, ku. Yes, kuku. Uskun, di ba? Ya Adamu, uskun anta. O, kita mo, bakit may anta? Ya Adamu, uskun anta.
Emphasis lang yun. Sa uskun. Manirahan ka. Ikaw. Okay? Uskun. Anta. Wasawjuka and your... Why is wasawjuka? That wasawjatuka. Why wasawjuka? Parang sawjun, asban yan eh. Pero pagka wasawjuka, meaning your partner. Hindi pwedeng i-translate yun na asawa kasi pag babae, wasawjatuka. Okay? Your partner. Meaning kasama mo. Sino ba yung kasama niya doon? Hawa. Hawa. Hindi Eva. Hawa. Okay. What is Shakatun, brother? Gurafun. Pag may apartment, siyempre may gurafun. Rooms. Plural ito ng gurfa. Masculine, feminine to. Gurafun. Gurfatul julusi. Living room. Living room. Gurfatul naumi. Sleep room. Purnun. The oven. Yan. Oven. Purnun is the oven. Come. How many? How many? Laday. Lada. Lada. Pag dinugtungan mo ito, magiging laday. Ladaya, laday na, laday ka, lada. We have. No, lada lang, lada. Hab lang, hab. Wala pa yung we have. Depende kung ano ito. Bawa, mayroon ako. Ladaya. Okay, meron ka. Anta. Laday ka. Okay, meron kami. Laday na. Okay. Ito, nagagamit ito sa anumang mayroong kasarian. Either na walang buhay o mayroong buhay. Hindi ka tulad ng li. Magagamit mo lang yan sa may akil. At kapag walang akil, hindi. Doon ginagamit yun. But laday, laday na, paano sasabihin yun sa muebles? A beautiful, o kaya beautiful plate. Meron akong beautiful plate. No, I mean, I have. Ladaya, beautiful plate. Ladaya, syakatun, jamilatun. Oh, di ba? Wala namang buhay yun eh. Yung meron ako eh, di ba? Okay. Alhamdulillah. Next. Ito yung mada, brother. Same lang ano. Minsan ang mada, lalagamitin mo pag hindi pangit. Okay, mada turido, okay lang yan. Kasi ang mada, mas minsan, para gumanda, ang kasunod niya, dapat verb. Verb. Kapag hindi verb, gamitin nyo yung ma. Okay? Hindi mo sasabihin, mada ismuka. Okay, tama, pangit niyan eh. Pangit eh, pero mas muka. Pero pag verb, what do you want? Maturido ka. Gusto mas maganda yung mada turido. Mada turido, aidan. Diba? So, ganun ang paggamit ng mga yan. Okay. What is mir'atun? Mada turido lilalhamam urido. What is miratun? Urido sakanan wa miratan. Mirror. Yes, mirror. Musyahada. Bigyan natin marbuta. Musyahadatun. Viewing or seeing. Okay, I want to view. Yes, pwede rin. I want to viewing, I want to view. Paano sasabihin, gusto kong makita ang plate? Urido. Muta-puta pilaihi. I want to see the Urido musyahadatal syakka. Urido musyahadatal syakka. Yes, I want to view the plate. Matbakun. Kanina ito, sinabi ni brother. Kitchen. Min public. Depende sa tinutukoy mo to. Yung tuli. Min public. Please. Yes, please. Okay. What is na? The nahnu. What is na? Di say jamaa. Jamaa ang tawag dito. Sila ay first person din ito. So pag first person ano to?
First person. They say mutakallim. They say jama'a. But they say jama'a, hindi katulad ng ana. Hindi katulad ng ana. This is say also mutakallim, but hindi ito jama'a. Jama'a, plural yun, we. Okay, jama'atun. Okay. Atbaq. Atbaqun. Atbaq. Mada sa taf'alu sa agsilul akbaq. Atbaq. Dishes. Plates. Plato, ha? Okay. Aw. What is the difference? Tinuro ko na ito, alam ko. Aw and The translate is same. What's the translate? Or. Kaanong kaibahan nila sa paggamit? But they are conjunction, ha? Ang ginagamit kapag nagtatanong. Kapag nagtanong ka, or, ito ang Pag hindi ka naman nagtatanong, conjunction, gamitin natin ng aw. Okay. Al turidu kalaman or kitaban. Okay? Pero kung conjunction lang, hindi nagtatanong, lagay nyo ang aw. Okay? Next, awalun. One. Oh, Ay, first. first. What's the feminine? Ula. First, ha? Feminine is ula. Awalun is masculine. Aidan. Also. Okay. Allah said also, Follow Aidan. yes, mashallah. Like for example, nagsalita kayo ng aya sa Quran bago kayo nagsimulang khutbah, Allah subhanahu wa ta'ala fil Quran Karim, din nagsalita kayo din, wa qala aidan. At sinabi niya rin, or wa qala lahu aidan, at sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, then the ayah again. Istaykada. Yastaykidu. He woke up. Na, present tense tayo, he woke up. Present tense tayo. He wake up, ha? Present tense, he woke up. Very good. What is be? Be, marami din gamit ang be. Minsan, pag lugar ang pag-uusapan, at ang translate nito. Be. Kung pwedeng with dito, ha? Okay. Ba't ginamit natin be? Be, this ay arfu. Jar rin din dito, ha? Marami naman translate din ng be. Kapag nagtatanong ka lang ng ano, wala man translate ng presyo, lalagyan niya lang ng B. Di ba? Bit sa Latina, ang dinaran. Wala man presyo yung B doon. Rulings lang yun. Okay? But sometimes, kapag lugar, ang B, ang kanyang translate at. Okay? Pag place. Next. Ba'du. Not ba'du. 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 Ay, ba'du. Ba'du ba? Ba'da. Ba'da. Ba'du, no? Ba'du. Okay, ba'du. Ba'da muda pilay. Okay, kablu and ba'du. Okay, what's ba'du? Before and? Before. Kablu yung before eh. After. Tilfazun. Okay, talitun. Talit. At adribut talit. Third. Talitun, third. At talitu. Tani yun. Tani. Secondly. Ano raw? Secondly. Hindi, tani lang. Tani. Second. Hapilatun. Bas. Okay, yadhabu. Present tense tayo. Pag past tense, he went. Present tense. He goes. He go, yes. Okay. Rabiu. Arabiu. Port, okay. What is sin? In the mudaryun. Istikbal, harfu. Istikbal, the sin. When you attach in mudaryun, it signifies the mudaryun
ito'y gagawin pa lamang. Okay? What the difference of saupa and sin? Pareho lang ang gamit niya. They are same artistic ball. They attach also in mudari yun. What is the difference of saupa and sin? Sayadabu, saupa ang isa. Saupa matagal pang mangyari. Ang sin, hindi matagal. But sa Allah subhanahu parehong hindi matagal yan. But in rulings, sa atin, matagal pa ang saupa. Kaya pag sa Quran, nabasa yung saupa, matagal pa. Pag nabasa yung sin, meaning hindi na matagal. Okay? Next. Sabiatun. 7. Saatun. Waktun. Waktun, watch or time, di ba? Saatun, okay? Okay. Sayaratun. Car. Shahada. Yushahidu. Present tense. He watch. Yes, he watch. Okay. Sabahun. Sabahul khair. Yamir. Good morning. Sabahun nur. Morning light. Okay. Sahipatun. Newspaper. Salah. Yes, salah is also make dua, no? Okay. Inda. With or have, with or have. Okay. Gasala yagsilu. Yagsilu. Tatanggalin mo lang yung ed sa past tense. He was. He was ed past tense and the yagsilu he was din but wala nang ed. Okay? What is fajrun? Al-fajri? Al-fajru? Wala ako sinabi sala eh. Al-fajru lang. Al-fajru. Fajrun. Bukang liwayway lang, ha? Bukang liwayway lang. Fa'ala yaf'alu. What is the past tense? He act. He did. O present tense. Yaf'alu. He do. Yes, very good. He does. Okay? Kitabun, aklat. Yes, ganun yan eh. Pag magaan na siya, okay? Okay, kana sa yaknusu. Yes, he swept. Okay, pero tinatranslate itong winawalis niya, yaknusu, ha? Okay, misa vacuum. Ginagamit din itong translate na vacuum. Okay, kawayakwi. This is a lapip mapruk, ha? Lapip mapruk. Tama ba ako? Parika. Ha? Parika may pagkaiwalay. Mapruk. Hindi mapruk to. Mapruk, ano ito? Lapip makrun. Kawa magkadikit. Magkadikit, makrun. Okay, lapip makrun. Ang mapruk yaong, like for example, may wasadulo, may dito, like for example, wakayaki. That is a mapruk. Okay? Kapag magkadikit, ang weak letter, waw or ya, like for example, kawa, they call this lapip makrun, and this is one of the formation. Meron tayo 7, no? Pitong formation nitong verb natin ginagamit. Okay? So, one of this formation is lapip. But there are 2 kinds of lapip. Mapruk and makrun. Makrun? Okay. Okay. Panghuli yun, ha? Sa pinag-aralan natin. Alhamdulillah. Mahalagang alam yung mga ganyan. Nakis, mital, wawi, di ba? Alam nyo kailangan ng mga yan. Next. Ito, kawa. Tapos na pala tayo. What's the meaning of kawa? Iyon. Okay. Mubakiran. Bakit mansub? Mutaakiran. Late. Oh. Nunsar. Bakit? Hal. This is a condition. Ha? A condition. Mata? When? Kailan? Madrasatun? School. Al-masjidu? Okay. Al-kabiru? Big, ha? Malabisu. Don't say malabisun. Mapailu. This is plural of? Clothes. Cloth. Malabisu, ha?
Nama yanamu. He sleep. He sleep present tense. Okay? He slept is the past tense. Okay. Yaumul utlah. Holiday. Holiday. Yes, holiday. You may say holiday. Day, holiday or vacation day. Yaumul amali. Working day. Yaumul amali. Working day. Okay. Aruzun. Rice. Akala yakulu. He eat. Kaya kailangan pronunciation maganda. Hindi pwedeng cool. Cool. Malambot. Kaya yung Allahu Akbar na hinahanap ng mga ano ba yun? Ng mga foreigner, sabihin mo Allahu Akbar, Allahu Akbar. That is a wrong. That is a cop. Hindi yan cop. Allahu Akbar. Mayroon sumisigaw yan. Kahit pakinggan mo yung mga professional reciter, maririnig mo yan. Maririnig mo yung sounds ng Allahu Akbar. Merong ganyan yan, hindi Allahu Akbar, Allahu Akbar, that is a cup. Okay? So pag binanggit mo rin yung cool and cool because of cup and cup, pareho lang sa bigkas mo, ganon, walang pinagkaibang sabihin mo. Kailangan lilitaw manipis, cool. Cool. Meaning kainin mo, take. Hindi sabihin mo cool, mali yun. Sabihin yun. Ano sasabihin ko? No, eat. Eat. Sabi mo kasi cool eh, hindi naman cool eh. Makapal kasi yung cup mo eh, di ba? Okay. Ula. What is ula? First feminine. Tamrun. Hindi kasi masyadong popular ang tamrun. Tamar eh. Ayan ang mga rinig yung tamar, hindi tamrun. Dates, yes. Yan ang popular. Yan ang salitang popular. Dates. So, datiles. Talitatun. Third. Taniyatun. Talatun. Three, yes. Jiddan. Jayid, jiddan. Ano ibig sabihin jiddan? Very good. Very jiddan, okay? Alhamdulillah. Jaw'anu. Yes, jaw'anu. Ana jaw'an. Hungry. Yes, kung babae. Ana jaw'a. Drop the nun, ha? Ana jaw'a. Okay. Halibun. Milk. Laban, ha? Laban. Popular yung laban. Pero ang talagang tawag yan, halib. Ay, makita mo yung gatas, laban. Minsan may nakita ko nag-show si brother, Abud, no? Uminom siya. Di ba pinakita niya yung giniunan niya yung gatas, laban, nakatatak nga. Sabi ko talagang laban pala yung nakatatak talaga sa Saudi nga ako. Laban, nakikita mo, laban nakasulat. Okay? Okay. Diya mas popular na kilala nilang tawag sa gatas ay di halib eh. Laban ang ano nila. Kaya lang sabi ni Amir, maasim-asim daw yun. Pag una mong ininom, parang sirang gatas. Pero sa natigal-tagal daw, sumasarap. Hindi pa natin natikman yan. Ako, hindi pa natikman yan. Okay, siya ala. Matikman natin yan. Okay? What is kamisatun? Kamisatun. Pip. Pailun, pailatun. Pip. Kamsun is 5. Okay. Kubsun. Bread. Kubus. Bread. Bread. Tinapay. Dajajun. Dajaj. Chicken. Rabiatun. Yan. Pailatun, pailun. Rabiatun. Fourth. Titingnan nyo lang yung pattern eh. Failatun, failun. Feminine, masculine. Situna. 60. Okay. Salatatun. Salad. Samakun. Fish. Yes, this is plural. Samakatun is the singular fish. Kaya pag nakikita yung natin dito, drawing, marami isda because samakun is plural. Okay. Saminun. Medyo nakalimutan na natin to. Saminun. Anta saminun. Jiddan. Ano raw? Wow! Parang nagbaliktad. Fat, oversight, overweight. Ano yung slim? Sige. Parang hipon lang yan, bro. Hipon. Yan Di ba ako, ko na hindi pinag-aralan yung payat eh. Dahil sa Tagalog, hipon, dinagdagan lang ng nahipon. Kaya hindi ko makalimutan yung slim o kaya payat, Okay. So, sa minun is overweight, oversight or fat.
Okay, and the hipon is the slim. Shayun, brother, shayun. Tea, sharabun. Drinks. Drink, shariba, yashrabu. I-drink. Okay, shukran. Thanks. Bakit mansub? May natago. Yes, may nakatago. Alam mo may nakatago, pero ano to, bakit mansub? Alam mo yung nakatago. Ibig sabihin, alam mo yung rulings dito. Ana-ashukuro. No, bawat isyukran. Mafulun, mutlak. Absolutely object. Yun, tapos may nakatago. Kasi hindi lilitaw ang mafulun mutlak ng walang verb na nakatago. Sometimes nakalabas yan. Okay. Ana ashkuru ka, syukran. Ashkuru yun. Ana ashkuru ka, syukran. Okay, nagbibigay siya ng diin. Mafulun mutlak ang tawag dito. Absolutely object. Duyufun. Yes. 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 Taamun. Food. Talabay at lubu. Isik. Isik. He seek, he demand, he request like that, ha? Okay. Asyaun. Meal. Yes, meal, dinner. Ha? Okay. What is afwan? Well, Oh, sorry. excuse me. Oh, asipun yun, ha? Ay, Afwan is excuse. pwede sorry. Excuse me. Asipun is sorry. Asipun. Yes. Yes, asipun. Afwan is excuse me. Meron din yan kapag ano yan, yung thank you. Oh, thank you, Afwan. Pero parang welcome din. Ha? Parang welcome din. Pero sorry, hindi. Ha? Sorry sa asipun. Okay, Afwan. Pero yung oh, no problem. It's okay, welcome. Pag nagsukurag ka. But also, Afwan is excuse me. Okay? Ala. Dalawang meaning ng ala. Onen? No. Abab. Apan. Parang ganyan yan, apan or abab. Like for example, al-kitabu ala sariri. The book above the, or kaya table, maida, naglagay above. O kaya desk, maktabon. Ano ba yan? Al-kitabu alal maktabi. At si maktabon? Desk. Alal maktabi, above the desk. And also apan. Assalamualaikum. Peace be upon you. Also upon. Okay, tatlo pala. Next. Inabun. Gadaun. Oh, gadayon eh. Gadaun. Ha? Dinner. Okay, dinner. Pakihatun. Lunch. Lunch, gada. Yes. Dinner is tapos na, syaun. Gadaun is lunch, tanghalian. What is the almusal? Paturun. Okay? Okay. Now, next. Faddala yufaddilu. To prepare. Okay, to prepare. Faturun na yan, tapos na yan. Kalil. Koko, kalil. Kalilun, few. Kahwatun. Okay, katirun. Almaw katirun fil carriage. Many also singular, many kapag one word or lot. Much, lot, okay? Alhamdulillah. Kilun. Okay, that is na itong la nahiya naman to. Yung mudaryon became sukun. Okay? La tadhab. Ginagamit lang ito in second person. Hindi mo naman siguro utusan yung wala. Pero meron din pa utos ang third person. Okay? Ba yung pa utos doon? Okay, next. Lahmun. Ha? Meat, karne, limada. Why? Miatun. Miatun. Kaya mo yan? Miatukilin.
Mawasnuka, miyatu kilin. What is kilon? Kilo, di ba? Miyatu kilin, sabi niya. Mawasnuka, what is your weight? Miyatu kilin. 100 kilos. Okay, miyatun is 100. After miyatun, singular, but mudaf ilayhi. Okay. Maidatun. Table. Table na hipon. Slim. Islim. Wahidatun. One. And wajabatun. 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 Kam takulu fil gada. Akulu talatu wajabatin. Akulu talata wajabatin. Meal, yes. That is a meals. Okay, wajabatun, meals. Asifun. So, Insyaallah. Istata'a yastati'u. Mudar yun tayo. Yastati'u. Istata'a yastati'u. Aina tusalli al-fajri? Usalli fil baiti. Salli fil masjidi. Halan takaslan? Naam. O katapos pwede natin itanong ngayon, hal tastati ana la tastati ana la astati'u. Ano 'yon? Ana la astati'u. Like for example, puwet ako palagi. O kung ayaw mong pumunta ng masjid, bakit? Sabihin mo, ana la astati'u. At sa istata'a? He can. He can. Kaya niya. Kaya niya. Meaning ng he can, kaya niya. Istata'a yastati'u. Hindi ko kaya. La astati'u. Bakit? Eh, paggabi trabaho ko, napupuyat ako. That's why he can. Okay? He can. But dahil sa la, I can. Hindi ko kaya. So, meaning ng istata'a, kaya niya. Okay. Istata'a yastati'u. Intadara. He wait, yes. Yantadir, wa? Okay. Bijanibi ka? Bijanibi ka. Yes, beside you or next to you. Baidun. Baidun. Yan, kailangan. Alisto kayo pag nagko-kombinasyon kayo, baka baidatun, baidun. Feminine, baidun. What's baidun? At kakabit nyo palagi ang an, from. Baidun, anil bait, from yung an. Far away, okay? Baidun. Next, tasi'u. Tasi'un, pailun. 6. 6. 6? 9. 9. Okay? Samino. Ganun din. Samilun. Pailun. What's pailun? Samino. 8. Jazakallahu khairan. Jazaka. Allahu pail. May Allah reward you with goodness. Ha? Okay. Dahabun. Dahibun. Sorry. Dahibun. Going. Ana dahibun ilal masjidi. Intadir. Ana dahibun ma'aka. Yes, very good. Alhamdulillah. Sabi'u. Sabi'u. Sabi'un. Fa'ilun. 7. Yes. Sadisun. 6. Sami'a yasma'u. He heard. Yes. He heard. Present tense. Sahihun. Correct. Sahih. Yes. What is the difference of sahih and inadit? What is the one? Sahih and
No. Pareho sila. Sahih. Kalimutan ko. Hindi. Hasan. What's the difference of Hasan and Sahih? He is authentic. Pareho lang authentic yan. Hasan din authentic. Mas mataas ang Hasan sa kanya. Bakit? Good. Mas mataas ang Hasan sa Sahih. Good. Yes, complete chain of narration. Ang Sahih, minsan, hindi siya complete. But strong yung hadith. Correct yung hadith. Sahih, good ang hadith. But ang Hasan nun, complete. Walang nawawala. Okay? Pero pareho sila. Kapag Hasan Sahih, meaning ang hadith ay very strong. Importante yung alam nyo yung gano'n. Kasi minsan sa nyo, Hasan, isay Sahih, isay Hasan. At gano'n, pareho naman authentic yung Hasan at saka Sahih. Pero bakit? Yun nga ang sagot, ha? Very good, mashallah. Next, salawatun. Prayers. Yes, this is a plural of salatun. Duhrun. Afternoon. Ito, pag ginawa mong zarf to, sasabihin mo, duhran. No? Okay. O, sabihin natin duhran because this is zarf. Time ito eh. Duhur, yes, duhur. Ashir. Ashirun, pailun. At aday mula ashir. 10. Okay. Asar. Afternoon. O ito, amila ya'malu. We work. He work, yes. Fikratun, tayyibatun. Good idea. Good idea, magandang idea. Karibun, malapit. Kaslanu, halantakaslan. Lazy, tamad, okay? O, ito yung li, ta'lil. The li, ta'lil followed by mudaryun, but ending, mudaryun ending, fatha because the an, hiding an, nakatago yung an. They call this an, mudmara, okay? Al-layl, night, Al-Madina, Munawara, ano ba yung Munawara? Al-Madina tul Munawara tu. Illuminated. Yes, illuminated city, ha? Binigyang liwanag na syudad. Dating madilim, ha? Dasi, hindi naman Madina kasi pangalan nun eh. Okay, Maridun, sick. Musafirun, Traveling. Al-Masjidul Haram, okay? Masjid Saraan to, Makkah. Al-Masjid Nabawi, Madina. Ma'ah, with. Maghribun. What's Maghrib? Sunset. Okay. And then, wada'a yada'u. He put. What is the pauto, samron, imperative? Lalaki, da, ha? Da. Usbu'un. Week. Ashhurun, no? Plural to na shahrun. Ashhurun. Months. Al-ana. Now. Ngayon. Ayamun. Days, ha? Days. Okay. Ikhtibaron. Pagsusulit, pagsasanaya. Istirahatun. Parehas halos ito. Ha? Parehas halos ito. Yes. Iktibarun is, halos parehas ang tunog nila eh, no? Iktibarun is test. But istirahatun, parang iktibarun din to eh. Pero ano yun? Break, yes, break, ha? Okay, break. Intahayan tahi. Wait. He wait. Parang magtatahi ito, ha? He wait. He wait. No. Intadir yun. Intahayan tahi. Madim siya sinasabi, al-hintahaytum. Question. Intahayan tahi. End or finish. Okay? To end and or finish. Bada'a yabda'u. To begin. He begin to begin. Past tense, began, ha? Tasi'atun. 9. O ito. Hisasun. Hisatun become hisasun. The singular is hisatun, class, and the plural is hisasun, classes. Okay. Dirasatun. Lessons.
Study. Okay. Study. Studying. At saka Fatul Islamiyah. Ha? Islamic culture. Yes, Islamic culture. Tasiatun fa'ilatun. 9. And sabi natun? 8. Yes. Jamiatun? University. Jadwalun. Jadwalun. Ito, may meron pala siyang nat. Jadwalun dirasiyun. Jadwalun dirasiyun. Studying table or schedule. Ha? Okay. Jadwalun dirasiyun, studying table or schedule. Hasub. Oh, labod. IT. Okay. Darasa yadrusu. Yakub. Darasa yadrusu. Form 1. Ha? He study. Yes. Dirasatun ang kanyang masdar. Dirasatun. Studying. Okay. Oh, ito. Riyadiyat. Yes, matematika. Riyadiyat. Sadisatun. Kanina, sadisun. Ilatun. 6. Sha'ban. Ramadan. Para si mga yan, month yan ng Islamic calendar. Shahrun. Man, kanina, hindi, no? Ashhurun. Safun. Wag yung row. Di natin ginamit. Ha? Class. Very good, class. Tawilun. Amun dirasiyun. Yearly. Studying? School year, yes. School year, studying year, ha? Okay, ulum. Science, yes. Kana yakuno. Oh, yan. Ano yung kana? He was yakuno. He is very good, ha? Very good. He was, he is. Kataba yaktubu. Oh, yaktubu. Right. He wrote past tense. He write, ha? Kulliyatun. College. Okay, faculty. Kulliyatut Tarbiyah, Faculty of Education. Kulliyatut Tibbi, College of Doctor, Medicine or Faculty of Medicine. Lugatun Arabiyatun, Lawhatun. Yes, board, notice board or board, blackboard. Okay, Mukhtabarun. Laboratory. Yes. Maktabatun. Yes. Mawaddun dirasiyatun. Treating siya, no? Primary. Studying. Subject. Very good. Ahabba yuhibbu. Hilab. Atfalun. Tiplun, ha? Children's. Yes. Tarbiyatun. Kulliyatut tarbiyatun. Edukasyon. Yes. What is tamridun? Nurse. Yung mumaridun. Nurse. Pares lang, no? Okay. Taniyata asyrata. Bakit mansub? Taniyata asyrata. Bakit mansub? Yes, 11 to 19 is mabni, ha? Mansub. Hindi natin masabi itong taniyatu asyaratu. But actually, nagaganyan yan, pero hindi makikita. Okay, sanalization, marfu, mansub, majrur. Okay. Hadiyatun asyarata. Hadiyata asyarata. 11 yun, okay? Darrasa yudarrisu. Kanina darasa eh. He teach na, tuturo na. Dito lang galing yung mudarrisu na. Ismu file. Tama ba? Ismu file, no? Ismu file. Mudarrisu. Okay? Syarikatun. Kumpanya. Saydalah. Saydalatun, pharmacy and saydaliyun. Ito yung nagtatrabaho.
Pharmacy and pharmacist sa Saydalion. Pharmacist. Tibun. Tibun. Medicine, ha? Iba yung tabibon. Tiplun. O, kanina, at palun. Child lang, ha? Tullabon. Okay. Tayarun. Tayarun. Ha? No. Tayarun is pilot. Bakit? Ang pinagkaiba na sa aviation, mahaba yun. Tayaranun. Ha? Ito tayarun. Tayarun is pilot. Tayaranun is the aviation. Pagpapalipad. Kulyatu tamrid. Yes, Faculty of Nursing. Okay, Kulyatu Saydalati is the Faculty of Pharmacy. Kulyatu Tayaran, ito. Kulyatu Tayaran. Yes, that's a Faculty of Aviation. Kulyatul Handasati. Faculty of Engineering. Marhalatun. Like for example, marhalatun ibtidaiya, marhalatun mutawassita, level or stage, ha? Okay. Al-Mustasfa. Hospital. Okay. Mihnatun? Ha? Job or profession. Yes. Handasatun? Engineering. Okay. Akharun. Other. So, another. Amama? Front. Basalun. Sibuyas, ha? Bikam. Amas. Bunun. Coffee beans. Yes, coffee beans. Butil lang kape. Okay. Tahta? Under. Binit. Tapaddal. Ito yung code. Okay. Tapaddal. Code tayo dito. Lesson 9, chapter 9. Salatuna? 30. Samanuna? 80. Saubun? Garments. Kalfa? Back or behind, likod. Kamsuna? 50. Kiyarun. Cucumber or pipino, ha? Daftarun. Notebook. Dinarun. Dinar. Riyalun. Riyal. Okay? Sukarun. Shayun. Okay. Shayun. Anything. Things lang. Okay? Shayun is thing. Okay. Shamalon. Anong different na shamalon ng shimalon? Shimalon is left, but shamalon is north. What is right? Yaminun. Wa amman utiya kitabahu biyaminihi. Wa amman utiya kitabahu bishimalihi. So left and right, ha? But shamalun is north. Okay? Sabihin, Yaman is south. No, shamalun. Wala pa tayong yaman dito, brother. Shamalun lang sinabi ko. Okay? Shamalun. Kasing parehas eh. Hindi. Mahirap na magdagdag. Baka magkamali. Yung pinag-aaralan lang natin. Okay? Bakit pinag-aaralan na natin yata? Yan eh. Hindi pa tayo nagdumako dito sa mga norte? Hindi pa? Hindi pa. Yung mga Maghrib pala yun, no? Pajar, okay. Shamalun is north. Okay? Nakalagay kasi dito eh. Hindi naman shimal eh. Pero nakakapagtaka, meron yaminun dito. Right, pero wala naman yung shimalun. Pero palagay ko, shimalun to eh. Kaya lang, shamalun nakalagay north. But shimalun is the left. Kaya linagay ko eh. Shimalun is left. Tabakubay din. Treyope. Tamati mo. Yes, tamatis, ha? Ishruna? 20. Ulbatul milhi. Ulbatul milhi is? Okay, pack of salt. Okay, pakete ng asin, ha? Fauka. Abab. Kalamun? Kumsanun. Shirts. Kamisun is the singular. Okay? Kitabul Qira'ah. Yakub. Kitabul Qira'ati. Book of? Di ba kailangan magsasanay talaga tayo? What's Qira'atun? Reading. Qara'ayak ra'u. Qira'atun. Ha? Okay, book of reading. What about Kitabul Kawaid? Book of? The principle and or rulings, ha? Okay. Law samahta. Lalaki, law samahta.
If you permit. Okay? If you permit. Matlubun. Al-matlubu. Talatuna riyalan. Pwede total, no? This ay require. Require, kinakailangan bayaran. Require. Okay, hiling. Ang kahilingan, meaning, ganun yung kay brother, kay Amir. Yung parang total niya. Okay? Mu'jamun. Dictionary. Mu'jamun Arabiyun. Yes. Ito, Yamino, no? May right, oh. Kaya nagtataka ko, walang left. Palagay ko, Shimalon yun, eh. Okay. Abyadu. White. Atwab. Ito yung taubon plural. Atwabun is ahdara yuhdiru. He bring, yes, yahdaru. Iba yuhdaru, ha? Iba yung form 1 to attend yun. Ito, ha? Ahmara. Ahmaru. Red. Akhdaru. Green. Arbauna. 40. Azrakun. Azraku, sorry. Parang yata nabibigyan ko yung diptot to. Ahmaru, akhdaru, azraku. Azraku, blue. Aswadu, asparu, yellow. Amtara, yumtiru. Four letters, so. To rain, ha? To rain. Okay. Baridun. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Baraka is form 3. May Allah bless. Yes, bless you. May Allah bless you. Barun. Yes, ay makan. What is barun? Hindi ko sinabing sarpo makan. Makan lang, lugar lang. What's barun? Countryside. Bardun. Wala pa tayo sa lighting, eh. Bardun is Barkun yun. Yes, malamig. Bardun, ha? Malamig. Wala tayong barkun. Yakadul barku yaktap wa basaruhum. Kidlat. Barkun is kidlat. This ay bardun. Bardun. Not barkun. Ano yung barkun sa Kapampangan? Kapampangan lang yan, eh. Barkun, Kapampangan yan. Kunin mo kitang barkun, sabi. Alam niyo yung mga terrace ng unang bahay, yung may hagdanan na kahoy. Parang balkonahin. Parang balkonahin. Barko lang tawag nila doon. Yung terrace doon, parang ganun, tapos may harang sa gilid na kahoy, nakakahiga ka. Yun ang barkon. Okay? Sa Kapampangan, barkon yun. Ngayon, wala ka na makikita ng terrace na talaga mga bato, mga ano. Wala ka na, madalang na lang yun. Okay. Next. Bakiya. Yabka. To stay, to remain, ha? To remain. Baladun. Country. Tahta sifr. Mababa sa 0, ha? Tarakayat ruku. Utruk, ha? Utruk. Iwanan mo. Okay? Naiwanan. Okay. Takallama. Yatakallamu. Ala atakallamu filandan. I speak. Okay, speak, ha? Takallama, he speak. Yatakallamu, sorry. Takallama, yatakallamu. He spoke, he speak. Al-jawu. The weather. Okay? The weather. Meron pang ibang pangalan ng weather, eh. At-taksu. Nakalagay dyan sa ano nyo. At-taksu. Weather din yan. Harun. Hat. Harun is hot and hot. So, Harun. Hadara yahduru. Ito yung ano, to attend. Hindi ahdara, iba yun. Karijun. Pailun to. Pailun is mobile. Exiting. Okay? Exiting. Outside. Ganyan yan. Okay? Jamiatun. Tapos natin. Dapiun. Warm. Darajatul harara. Level of temperature. As-sama'u.
Ano sa Tagalog? Langit. Ha? Asamaon nga naman, langit eh, no? Ay, paano kung humulan ng langit? Sabihin mo, humulan ng langit, ulap lang. Ano pang kahulugan ng sama? Cloud. Hindi, cloud yun eh. Ha? Sky, kalawakan? Kalangitan. Langit yata yan eh. Oh, tama naman, kalangitan. Pero ano yung mas mainam, suitable? Para hindi nagbibigay ng confuse. Kasi pag sinabi mo kang kalangitan umuulan eh, hindi naman langit ang umuulan eh. Alapaap. Yan ang translate talaga ng ano dyan. Alapaap. Kapag sinabi ng Quran na ang Allah subhanahu wa ta'ala, albawa, sa mautumtiro, ang kalangitan ay umulan, no? Ang alapaap ay umuulan. Tama. Siya lang, nagdahan ako ni brother. Alapaap, ha? Sa Quran, alapaap ang tinatranslate kapag kaganyan. Halimbawa, tagpadala ng ulan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kalangitan, nakalagay sa maun, no? Mula sa alapaap. Yun ang translate nun. Okay. Sukon, market, syatiun, beach, syatiun. Okay. Okay, shita, paslos shita, winter, shitaun, daipun, oh, daipun, guess ha, what's the plural? Okay, what's daipun? Yun ang week ha, okay. Utlatul usbu'i, holiday week. Gadan. Tomorrow. Faslul karib. Seasonal. Autumn. What's autumn? Panahon ng taglagas. Yes, very good. Faslul rabi. Spring. Spring, tagsibol. Okay? Spring season. Faslul shita. Season of winter or winter season. Ha? Okay. Faslul sayf. Summer season. Oh, yes. Summer season. Ha? Okay. Kadayakdi. Kadayakdi. Pag binasa ito, kadayakdi. To spend. To spend. Gugugulin. Ha? Kaifa? How? Layla. Laylatun. Layla. Night. Mubtalun. Umbrella. No. Midallatun yun. Wet, basa, busa. Midallatun, yun o. Umbrella. Yun. Mu'tadilun. Moderate. Ha? This is a lagaib. So, kanino yung ha? Damiru mutasilun. Ha? Who? Sa lalaki yun eh. Gaib ito, third person. Sa babae, hiya. Hiya. Kitabuku, kitabukuma, kitabukum, kitabu, ha. That is a gaib. Ha. Para sa hiya. Okay? So, inshallah, sa susunod, magsisimula tayo sa lesson 11. Okay? At ginagawa ko na rin yung mga books ninyo. Inshallah, may mga tapos na doon. Okay? Wa akhiru da'watina alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah